ISI उनके ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी साहब जो एक दिन पहले अंगूर अड्डा से आते हुए रास्ते में उनके ऊपर हमला होता है और का जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, जो बड़ा हैरान कौन है। इसलिए हैरान कौन मजबूत है, तो मजबूत हमारे आर्मी बहुत मजबूत अभी है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये एक महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ। हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतशार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं। ये वाली खबर आखिर किसी ने तो लीक की। और फिर एक बात और है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज में उनका नाम आता है, उनके हवाले से आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं, वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ही ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है। फिर ब्रिगेडियर साहब की जो पिक्चर्स आई हैं वो गाड़ी में नहीं है, बल्कि उनकी जो डेड बॉडी की पिक्चर हैं वो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पर, तो वो जमीन पे पड़े हुए हैं। तो इससे ये अंदाजा होता है कि वो गाड़ी में नहीं थे। ISI से उनका ताल्लुक था। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी ISI उनके ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी साहब जो एक दिन पहले अंगूर अड्डा से आते हुए रास्ते में उनके ऊपर हमला होता है और वो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। हुआ क्या वैसे जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के ब्रिगेडियर थे और बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। और एक खबर ये भी आ रही है कि TTP के साथ जो डायलॉग्स चल रहे थे उसका भी हिस्सा रहे और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमजोर किया जाए। हमारे आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को। इसराइल की जरूरत नहीं है ना। इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, जो बड़ा हैरान कौन है। इसलिए हैरान कौन है कि वैसे तो इस तरह का इंसिडेंट, क्योंकि इतना बड़ा आदमी आप किसी इदारे का आप उसको हिट करते हैं और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करते, तो बड़ा हैरान कौन है। और TTP तो बहुत दफ़ा हमें कुछ दोस्त बताते हैं कि शायद TTP के सम टाइम ऐसे भी क्लेम्स होती हैं कि जो उन्होंने नहीं की होती लेकिन वो क्लेम कर देते हैं और बाद में फिर वो होता है। लेकिन ये इतना बड़ा इंसिडेंट, अब ये पता नहीं है कि इसमें किसका हाथ है। TTP का हाथ है, दाइश का हाथ है, या फिर जो अफगान तालिबान है उनके कोई लोग जो बॉर्डर के ऊपर, लाजमी बात है उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी होते हैं और बाकी लोग भी उनको बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उनके मौजूद होते हैं। ये अभी तक मजबूत है, हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ। हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतशार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतशार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है, काफी पकड़ भी रही है, और जब मुकाबला भी करती है उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 को भी बहुत दुख होता है। उनके मरते हैं और हमारे शहीद
ان کا مرنے چاہیے, وہ واصل جنم ہونا چاہیے. وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں, ملک بیڑا گرک کر رہے ہیں, ملک تباہی میں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو بھی ملک میں, جو بھی کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی علاقے میں انتشار پھیلائے گا, بد امنی پھیلائے گا, اسے واقعی اس کا انجام برا ہونا چاہیے, لیکن الزام نہیں لگانا چاہیے. الزام لگائیں گے ریلیشن خراب. پیارے بھائی, اگر ہم الزام نہیں لگائیں گے تو مجھے بتائیں وہ کس نے کیا؟ ہمارے میں سے ہماری ایجنسی پکڑے نا, ہماری ایجنسی نے. پروف یہی ہے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر جب پکڑے جاتے نہیں ہیں, خود کا جیکٹ ڈالی ہوتی ہے, وہ موقع پہ ختم ہو جاتے ہیں, ان سے کیا پروف لیں؟ یہ والی خبر آخر کسی نے تو لیک کی. اور پھر ایک بات اور ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز میں ان کا نام آتا ہے, ان کے حوالے سے خبر کسی آرگنائزیشن کو پہنچنا, یہ میرے خیال میں ایک سوالیہ نشان ہے, کوسچن مارک ہے کہ وہ اتنے کوئک ہیں, اتنے فاسٹ ہیں, اتنے تیز ہیں کہ ان کو یہ خبر جاتی ہے کہ یار یہ ایک بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اور یہ یہاں سے ان کی موومنٹ ہے. مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا, اسلام آباد میں بھی ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, ان کے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن گنے چنے لوگوں کو وہ بھی کسی اگر ایونٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر ان کو ہوٹلز میں دیکھتے ہیں تو تھوڑی بہت پہچان ہوتی ہے, ادروائز نہیں پتا ہوتا کہ یار کون ہے کون نہیں ہے. ایک بات آپ کیا کہتے ہیں, سیکیورٹی کا تو ایشو رہے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں, وہ جو ہمارے جو دہشت گرد ہیں, وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی تربیت ہی ایسے کرتے ہیں کہ آپ بندے مارو گے تو آپ کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کا جو ایشو ہے وہ تو یعنی اس کا مطلب انٹرنل میٹر بھی ہمارا ہے. انٹرنل. پھر بریگیڈیئر صاحب کی جو پکچرز آئی ہیں وہ گاڑی میں نہیں ہے, بلکہ ان کی جو ڈیڈ باڈی کی پکچر ہیں وہ میں نہیں دکھا سکتا یہاں پر, تو وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ ٹریول کر رہے تھے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ جس وقت ان کے اوپر فائر یا اٹیک کا ہوا وہ گاڑی سے اترے ہیں یا کیا چیز ہوئی ہے, یہ تو ابھی کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کور کرتے ہیں وہ بیچارے بھی ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے جو دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بڑے مشکل زون میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا پتہ چلے. اور جو ادارے جس ادارے سے یہ ان کا تعلق رہا ہے وہ تو خیر کر ہی رہے ہوں گے, کیونکہ ان کا ایک آدمی گیا ہے اور اس طریقے سے گیا, ایک بہت بڑا لاس ہے ان کے لیے. لیکن یہ چیزیں ابھی کنفرم نہیں ہوئی کہ آیا یہ گاڑی سے ان کو اتارا گیا, کیونکہ ایکسچینج آف فائر تو ہوا ہے. یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے, اور ایسا لگا ہے کیونکہ جو میں نے ان کی پکچرز دیکھی ہیں تو وہ ان کو فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی یہ انجریز, مطلب جن کے گولیاں ہیں وہ ان کو بریگیڈیئر صاحب برکی صاحب کو. اس کے علاوہ وزیرستان کی بات کریں, وہاں پہ ہمارے ISI کہا یہ جا رہا ہے ایسے ISI سے ان کا تعلق تھا, بریگیڈیئر مصطفیٰ, وہ بھی شہید کیے گئے, ان کی جان گئی. کون کر رہا ہے ایسا؟ ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ اگر بریگیڈیئر اور یا پھر سینئر لیڈرشپ ہماری پاکستان میں نہیں محفوظ تو عام سٹیزن کا کیا حال ہوگا؟ جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو چلیں آپ بتا رہے ہیں نا, سیکیورٹی ایجنسی ہے جی, وہاں پر بارڈر پر چلے ان کا مسئلہ رہتا ہی ہے, کوئی نہ کوئی بارڈر کے اوپر لائن کے اوپر رہتا ہی مسئلہ ہے. آپ بارڈر لائن چھوڑے, پاکستان کے اندر یہ بارڈر لائن بنی ہوئی ہے جی, لاہور میں کوئی نہیں محفوظ, آئے دن یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے جی.